ଖାଇବା ଆସିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଭୋକରେ ମୁଁ ପେଟ ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି ଗେଲୁ ଆଇଲୁ ତୁ ଖାଇ ଗେଲୁ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋସା ଖାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଆଳୁ କଷି ମୁହଁ ଯେମିତି ମା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର କେତେବେଳେ ଚାଉମିନ ଆସିବ ତାର ଛୋଲେ ଚାଉମିନଟା କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ଛୋଲେ ବଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଫାଟିଗଲା ଫାଟିଗଲା ଆଗେ ହୋଟେଲ ବନାଇଛନ୍ତି ଫାଟିଗଲା ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଥିଲେ ମାନେ କେତେ ମନ କରିଥିଲି କେମିତି ସେଟା ଖାଇବି ବାପାଙ୍କର ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖ କେମିତି ଗେଟୁ ଖାଉଛି ଗେଟୁ फाइनाली छोले बटरा आसला कि मोर आसुनी एपटे एपटे दियो ढाड़ी देबु रे खाइबा आसीनी बोली बबलू रो ओइंठा प्लेट मैंने से खाइलानी छाड़ देछि देखो के ओइंठा प्लेट खाउछि चामच रे देखो पूरा लिपस्टिक लगे छे चामच रे लिपस्टिक ओ लिपस्टिक ना लगे तो लिपस्टिक छाड़ ता ओइंठा प्लेट खाउछि देखो भोक मारिया पे किंता ओइंठा प्लेट चाटी तो खाइ देले पेट पूरा प्लेट सफा कर दी झील पिला कलम एमती उल्टे देवी भी सफा फ्रेंड्स आम आसिकी पहुँची जाइए डेकाथेलुन रे तो मो पुओ जिद्दी कला कि एठिके आसापी से फास्ट टाइम एठिके आसुची मु जानी से एठिके आसची माने किछि ना किछि नेकी जीव तथापि ताको नेकी जाउची कौन टे देखिबो टे बुलिबो खेलिबो तापर आसीबो कौन सेटा स्विमिंग कस्ट्यूम अच्छी देखो बढ़िया गेलु खाली बॉल को धरछि केते जो पवन गड़ी पुओ यहाँ कांदुच नब बल्टा नबु एक्सरसाइज छोट बल के छोट बल
ରାଜବା ଏରିଆ ସେଟ୍ ଦିଆ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କାଟା କମ୍ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା କମ୍ କରିଦେବି